सांबाळो चॅनलाक तुमका सर्वांक स्वागत। हांव रवीना आज तुमका एक स्पेशल दुकरा मासाची रेसिपी दिवन आसा आणि ही रेसिपी जावन आसा स्पायसी मंगलोरियन पोर्क फ्राय। ही रेसिपी आमी लिली आंटीज पोर्क म्हण सांगचे आसले काल्याक म्हळ्यार म्हजी एकली शेजार नासली बरी रांदपीण तिचे नाव लिली पिंटो सो तिचे तावन हांव ही रेसिपी शिकली। ती आज ह्या संवसारान ना जाल्यार तिजो उडास ह्या रेसिपी मुखांतल्यान म्हाका केदाळे येता। आमी एक आदली रेसिपी पोर्क पाडा म्हण तुमी आयकला आसूंक पुरो आजकाल ते मस्त कॉमन ना ती रेसिपी। ह्या रेसिपींत पोर्क मसाल्यान मॅरिनेट करून वोताक सुकूनचे आसले तेच रितीन इल्ले डिफरंट ट्विस्ट ह्या रेसिपींत आसा। ही रेसिपी तुमकां खंयच्या यूट्यूब चॅनल या वेबसायटार मेळची ना काल्याक म्हळ्यार ही ती स्पेशल रेसिपी। तर ही रेसिपी कशी करची म्हण आमी पळया। हांवें मांस पयलेंच बरें करून धुवन कापां करून हळदी पिठो आनी मीठ घालून 4 वरां मॅरिनेट केलां। तुमचे कडेन वेळ ना जाल्यार मॅरिनेशन नासतनाय डायरेक्ट ही रेसिपी ट्राय करियेत। मॅरिनेट केल्ले मांस आतां आमी भाजून काडया। फकत 1 टेबल स्पून तेलांत हांव हे मांस भाजून आसा। मांस भाजतना तेजी वोस सुट्टा जाल्ल्यान पयलेंच मस्त तेल घाली नाकात। मांस दोनी कुशीन जस्ट इल्लोसो वेळ भाजल्यार पुरो लायट ब्रावन जाल्यार पावता। परत आमकां हे मांस मसाल्या वट्टू उकडोवंक आसा। म्हजे चॅनल तुमी लायक फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे हर एक व्हिडिओज तुमकां नोटिफिकेशनांत दाखयता आनी तुमचे सजेशन्स ओपिनियन्स म्हाका कमेंट सेक्शनार बरया। आतां मांस भाजून जालें तें आमी एका थालयेंत काडून कुशीन दवरया। आता मसालो तयार करया। मसाल्याक हांवें 25 तांबडी मिरसांग काडून घेतला, 1 मेजा कुलेर मिरी, 1 मेजा कुलेर जिरें, 1 चाचे कुलेर सांव, 5 लवंगां, 2 कुडके तिखेसाल, इल्लीशी आमसाण जाय जाल्यार घालयेत। हांवें हांगासर अर्दें कप शिरको काडून गेला। हांवें लिली आंटीची मेथड फॉलो केला। रुचीक जाय तितलें मीठ आनी अर्दें टीस्पून हळदी पिठो घालून हे आळ्यान गंध वाटून काडया। तुमकां आनीकी बरो कलर येयचे जाल्यार तुमी कश्मीरी चिल्ली यूज करियेत वा मिरसांग इल्ले हुन उदकांत बुडोवन दवरून उपरांत वाटल्यार मसाल्याक बरो रंग येता। ह्या रेसिपींत इम्पॉर्टंट स्टेप मसालो भाजचो। हांवें हो मसालो भाजूंक मांस भाजून उरिल्ली वोस काडून घेतला आनी एका कायलीन घालून आतां हांव मसालो बरें करून परमळ सुट्टा मिसर भाजून काडटा। मसालो भाजले तितले ह्या रांदपाक रूस चड। मसालो भाजून इल्लोसो ड्राय जाता आनी वोस इल्लीशी वयर उप येता। तुमकां ह्या व्हिडिओंत हांगासर तुमी पळयत। मसालो बरो भाजून जाल्ल्या उपरांत वान धुल्लें उदक हाका भरसूनचें आनी एक खतखतो काडचो। हांगासर कडी मस्त पातळ न्ही दाट आसूंक जाय। आतां बारीक खतखतो येवचें म्हाका हांगासर दिसता आनी आतां हांव हें भाजून दवरलें मांस हाका घालून मिक्स करता। मांस मिक्स केल्या उपरांत एक पटी मीठ आनी आमसाण चेक करा आनी गरजे तितलें मीठ आमसाण हाका भरशेत। उपरांत 1 वर मिसर स्लो फ्लेमार हें तशेंच उकडूंक सोडचें। तुमकां आनीकी फास्ट जायचे जाल्यार कुकरान घालून 1 विसील काडयेत। वोस वयर उपयोन येताना मांस शिजला म्हण सांगून अर्थ। आतां आमी गॅस ऑफ करून हें कंप्लीट निवळ्ळा उपरांत बरनेंत ह्या ग्लासाच्या बाटलेन या खंयच्याय एका बाटलेंत स्टोर करून दवरयेत। जर तर तुमकां स्टोर करूंक आसा जाल्यार कुकर मेथड यूज करनाकात। हो व्हिडिओ तुमी पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें।